जों अरो तिनि प्रेस मिट खाइमानि कारण नुका जे त्रिपुरा राज्योआव जों राजतंत्र থেকে गणतंत्र अब्दि त्रिपुरा राज्योनि चाकमा त्रिपुरा जमातिया देबबर्मा रियां जों जतोलाय मिलिलाय तंमानि किन्तु ताबु इदानि जों नुजाखा तिनि किछु किछु जायगायाव निर्दिष्ट खालायै उद्देश्य प्रणोदितभावे কিছু কিছু জায়গা হাব দংখা করব রাইমাবিলি সামনু পেশারথল দংখা और जगह जे हारे बायरिनि इलिगेल माइग्रेंट मोस्टली चाकमा हाबि दंखा और जगह जों साना मुसुआव दिनै चाकमानि जारा लोकेल दंनाय बावै कुनु सतर्कता करे बावै कुनु बिमुखता करे ओंखाय बावै जोंनि टपखादे तामा इजे गोजाम चाकमा दंनाय बरं भुक्तभोगी किन्तु 2005-6 जे सब इलिगेल माइग्रेंट खाये कागजपत्र खाये बेनि नामे बरं रां नाहाका रां नारे जगह पाइका रांखौ फैसा रৈ बरंनि जगह जमी पाइये बरताव आनारस बागान थालिर बागान एरपरे आम बागान खाये बरताव चले कलकेखा बिनि बागै दिनै बावहा जों हायनाय इजे बर'रमनो आदरणीय अमित शाहनि जितिरखा नौनो कपि जाक नौनो जाक जों आरो साव जे त्रिपुरा राज्योआव बरं उद्देश्य प्रणोदितभावे किछु बरं खाय दंखा आं बिनि बागै साना मुसुआ इ जायगायाव जे जों बायदेनि फायनाय बरं जे हादे दुचारे जेखाने 46% साना नायो একদম তদন্ত খাইয়ে বরং নাইতো সরকারেরও দাবি লারকা রাজ্য কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাগজ সরকার নবন ফাইনে ফেলে নারকেল কুঞ্জ বরং ও জায়গাও অরণি যে ত্রিপুরা সারাও জমাতিয়া ত্রিপুরা তাই রিয়াং তাই ওয়ানদই কোনো বড় বনের এলাকা থাকায় আমারিয়া ও এলাকা মা হাবিয়া ও এলাকা থাকায় বড় মুখলায় সর অঙ্কায় বসিলায় পাঠাতি গুড়িও নারকেল বাগান এলাকাও এবং বাংলাদেশও থাং পাই লাইসক্লায়ও ও পূর্ব পটাচুরি চন্দ্রকুমার ওয়াজপাড়া 8 নম্বর দায় চকলিন ছড়াতে বড় রেগুলার সন্ধ্যায় দল থাকে দল পাইও বিএসএফ দিনের বেলা ডিউটি দङ হরকে তাই ডিউটি খাইয়া অর फाइजाल लुति दङ कारण नौका बा आसा जाव खामान बा किउ बनो नुनानि सुबिदा करते नौका बा फाइका दुनिया এবং हर चिनि बर आरुना थाखाय कुनु कारणे थेबाथि मालगाय इजां ताफाइदि आगे बर बाधा सृष्टि खालाय दङ जार जन्य जों दिनै जे ट्राइ फांसननि दंमोन जागा लाइभलिहुड दिनै जे अलरेडि वा बन ओंगाय दिनै आरो माने खूब खायसामानि जागा बन्द खालायखा ओ बायदेनि बर खायदि और कैसे कैम्प दङ कैम्प बेस पूरा एलाका दुईचाकमा नारकेल कुंज ठाकुरसरा नाकियासरानो बनो ब्रक दखल खाये बिनि बादेबो बिनि सामुनु देबसरा जगाराव रां पूर्व सामुनु एलाकाराव प्रचुर चाकमा हाब दङ चाकमा हामने गई हारियामुनि रोजा पारते हाबो जों रसेबरके 8 नम्बर दाय सिलासरिकाय निनि बगाबिल पंचायत হইতে जों हाय फायो এবং जों सरकारबारि जलियाति हाबै ब्रम बसति जन दंखाय बनो 17 जन सामै ओ परिबाराव हाबै बिदि फायदो आंनोर कायसा साना मुसुओ जे बांग्लादेशनि आशिष चाकमा बो बांग्लादेश हाकासुरनि चिफ मुख्य निर्वाही सदस्य ये अफिसारनि करो प्राइवेट सेक्रेटारि हिसाबै चाकरि खायदो बिनि परिबार चाकमा आदब दङ ताइ कायसा धीरेन्द्रलाल चाकमा बो एक्स टीचर एक्स सर्विस वो फुसगा मो हाई स्कूल चाकरी खाई पाई तो रिटायरमेंट फाइजा 5 बছর आगे वो खाइए ताबो ब्रत बसाला अपरा शरदेन्द्र चाकमा बागानबाड़ी मनुओ बो हरतो मनुओ बसाला अपरा तो पेंशन चाइ तो बांग्लादेशनि तो मनगार फाइ तो और कागज पत्र खाइजा बसाला तापुरी तो ताइके चिरज्योति चाकमा बो चाकमा आदम तो এই ওখানে বনি অবস্থা বিনি বাদে তাইকে সানায় आं दिनेश चाकमा क्लास 12 पढ़ो साब्रम स्कूल बांग्लादेश बांग्लादेश बिनिबा अटर चाकमा ये बुंग दिनेश चाकमा बांग्लादेश बर
बरफ साव त्रिपुरा भाइका rule of law যে দংখাই কোনো রমদি जों কোনো বাধা করে যেবরমা ফাইকলে বাংলাদেশের এরমদি জমিটা ফাইকলে রমদি ত্রিপুরা ফাইকলে রমদি বা অন্য দফানি যারা বাঙালি ফংবাই রমদি চিনি কোনো সেক্রে जों যারা অনুপ্রবেশকারী ফাইনাই बिनि बिरुद्धे इलिगेल माइग्रेंट फाइनाय से जों बिनि बिरुद्धे भगवानजों पाहाड़ी जे भवन तो चांगो भवन तो जों बिनि बिरुद्धे और कुनो जों कम्प्रोमाइज खाया इंगाय जों जे और तनाय चिनि दफा काउंसिल ऑफ त्रिपुरा दफा वो नॉन पॉलिटिकल जों चिनि चिनि जे जाति दफा जों खाइबानि चिनि बनो रमनानि रक्षा खाइनानि चिनि अस्तित्व न जखन বিপদ সীমা ফাইকা जों তখন বাধ্য চিনি এক্সিস্টেন্ট রক্ষা কিনে বলে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আবেদন রাখা বরং এই যে তথ্যগুলো কাম খাই নাইয়ে সত্য দেখিনা বরং নাইয়ে কোনো ব্যবস্থা নানা উঠুক ও চিনি কেন্দ্র সরকার তথা রাজ্য সরকারের আবেদন जों সময় সময় চিঠি লেখা বঙ্গরে ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার ইউনিয়ন হোম সেক্রেটারি এবং ইউনিয়ন নর্থ ইস্ট জয়েন্ট সেক্রেটারি और রহর জায়গা আঙ্গাই और ত্রিপুরা ক্ষেত্রে চিফ মিনিস্টার ডেপুটি চিফ মিনিস্টার আঙ্গাই নিনি তাই চিফ সেক্রেটারি ডিএম দুইজন জায়গা ডিএম দুইজন রক্ষা ডিএম দুইজন দলাই ডিএম বাই গুমতি ডিএম রক্ষা যেহেতু করবুক বাই যাং অঙ্গ লংতরা বিলিবন নকশা দলাই পনেরো জায়গা তাই চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার যিনি গরম গোনাং রক্ষা ধরো যতন সাকার ন এই ঘটনা গড়িতম গণ তদন্ত খাই একটা সুস্থ খাইতো এবং চিনি চাকমা রঙিন কাইসা স্পষ্ট সানাংশ চিনি চাকমা তাপন যে রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র অব্দি 100 বছরনি আগেন সিমিচন পাশাপাশি তো তাগো তো কাইলাই বড়াই খাই তো প্রবচন বিরোধিতা করে এই যে কাতাল খাই যারা ইলিগেল माइग्रेंट चाकमाराव खायो चिनि जे परिवेश शांति सम्प्रीति नष्ट खायनो नायमानो जों बिनि बिरोधि खायो आं सावै चिनि काउंसिल ऑफ त्रिपुरा दफानि तरफ